pagkamaayo sa imong kinabuhi. Kanang pagkamaayo nga nasa imong igsoon, i-develop na by the Holy Spirit, and then it will manifest that many people will be blessed because of your life. Amen? Daghang mga tao mapanalangin namin. Hallelujah. Glory to God. Goodness. Goodness, it makes people to attract the gospel. Ang kining pagkamaayo igsoon, mo ni siya ang character of the Holy Spirit na nasa atong kinabuhi, nasa imong kinabuhi, nga ang mga tao ma-attract sila sa gospel. Meaning, ganahan sila na naay gospel. Ganahan sila nimo. Mo share ka sa pulong sa iyo ngayon. Sige sister, balik-balik sister. Balik-balik ni Brad. Magkaw ka sa pulong sa iyo. Why? Because of goodness. Or, makita mo igsoon ngayon, may nasa kanusta makabubisita dito. Kanusta makabubisita sa amo. You have that goodness na ay maayo sulod sa imong kasing-kasing na na-attract sila kanimo. Amen! Goodness! Hallelujah! The character of the Holy Spirit that is practical in working of how to win the people through the gospel. It needs ang mga tao sa kinahanglan of goodness. They need goodness so that they will have opened their hearts to the gospel. Pero kita din sa ban, mabasa na ito din sa Luke chapter 10. Yes, sa Luke chapter 10, doon na yung sa Good Samaritan. Okay. Hindi nga yung Samaritan, ito mabasa din. Okay. In verse 27 down to verse 35. So he answered and said, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself." And he said to him, "You have answered right. Do this, and you will live." But he, wanting to justify himself, said to Jesus, "And who is my neighbor?" So, hindi ko sa gitawag na ito lawyer, batanon pa siya nga lawyer, or teacher, and then siya nilunod ka Jesus, and then gusto siya nga mo-inquire siya kung saan pagsulod sa langit. Muna nga, ningon si Jesus, kung sa maimong nabasahan sa balaod. Ningon nga sa batanon na lawyer, ningon siya nga, ako nakabasa sa balaod, nga ingon re, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. So, iyang nabasahan sa balaod, na mo ni buhaton, mahigugmag yun. Ipakita ang gugma. Gugma sa Diyos, gugma sa sikatao. Dahil ingon ni Jesus, sakto ka, tama, yung answer. Dahil ingon na mo sa kabatanon nga, kinsa magkarapong silingan. So nagsaysa si Jesus, ingon rin sa verse 30, and Jesus answered and said, "A certain man who went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Now by a chance certain priest came down the road, and when he saw him, he passed on by the other side. Likewise a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed on by the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and then he saw him, he had compassion. So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. The next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, "Take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you." So which of these 3 do you think was neighbor to him who fell among the thieves? And he said, "He who showed mercy on him." Then Jesus said to him, "Go and do likewise." Love in action. Love in action. Love in administration. Goodness. Based on usab sa Samaritan, gina-explain ni Jesus na kini mao ang Samaritan, naghimo siya og maayo ngadto sa usa ka tawo nga hilimatyon. Meaning to say, daghang mga tao karon hilimatyon. Hilimatyon spiritual.
Kung apoy hilimat siya physical. Makakita ka hilimat siya physically, na ay mga tao sa hospital. Hilimat siya sila physically, at the same time, hilimat siya sila spiritual. Musuroy ka sa mag-house to house, mag-extra na yung mga tao dito, hilimat siya. Hallelujah. Now, kung sa may atong buhaton, para kanila. Muna yun ni Jesus, kinsa man imong silingan. Tuningon ang sa kabatanon nga lawyer, ingon siya, ang akong silingan or ang good Samaritan nga naglatapang ngadto sa tao nga gibatigan siya mao ang silingan. Igsoon, goodness. Ang goodness is love and administration. Muna nga kita igsoon, isugot sa inyo to tell the love of God. Isulti ang gugma sa Diyos. Nakakay makita nga tao, sulti siya sa gugma sa Diyos. Na igsoon, ang lakaw dito, alas 2 sa hapon, init kayo. Nag-inom dito. Nag-inom sila. Gusto na, sir, sorry kayo sir. Dili pwede sir, masangyawan kung nag-inom. No problem. Mag-amputa. Then sa mga pag-ampo igsoon, mag-ampo ka, imong i-share gugma sa Ginoo. For God so loved the world, He gives only begotten Son, so our beliefs and share prayers for the everlasting life. So nag-share na ka sa gugma sa Ginoo. Although ipaagi mo prayer, na-share na ka sa gugma sa Ginoo. Kaya naman, man sila magpa-share, kaya nag-inom sila. Pero pinaagi sa pag-ampo, hindi mo na na-share gugma sa Ginoo. Then last Friday, Tuesday ba? Thursday. No, dito sa bukan na beach tapit na. For one beach. So, naikon ito, Thanksgiving. So, before na ngaon, sige, gospel. Salamat sa galing song. Kuratan lang itong mga murag bago pag sa ila ba? Murag na wala nga naman yung Thanksgiving man pero nga na may wali. Kaya wala sa ila ng wali. Wala sa ila na pag-share sa gospel. So na nga, I tell them, nagigugma mo sa Ginoo. Gigugma mo sa Diyos. Kung isultihan sila, nagigugma mo sa Ginoo, o tungkol sa gugmang na kung gugma sa Ginoo, nagpakamatay sa cross, aron nga kamo makabatod sa kinabuhi ng katapusan. Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Jesus. So kung gusto mo matog langit, si Jesus ang nakikinahanglan. Ikso di ta maulaw na. Natong i-promote si Jesus. Amen. Amen. Ayaw kaulaw sa imong kauban, sa imong trabaho, or imong classmates, or imong office mates, or ayaw kaulaw na. I-share si Jesus. Amen.